So maayong buntag mga igsoon. So ani ana pod ang ato ang inyong alagad no. Si Pastor Rodel Palomar og nanapunta karon sa ato ang segment karon no sa paghatag og encouragement sa matag usa. So for today's video mga igsuon ko diya sa Ginoo. So maghatag na puntag another na pulong sa Ginoo no nga atong i-share sa matag usa kanato no. So ang atong bersikulo karong adlaw ay may tungod or sa makita ang atong verse makita sa Mateo 6:33 nga nagaingon nga una pagpangita ang kabubuton sa Ginoo ug tanang butang ani kalibutan na igadungag ra kanimo. So igsuon kitang tanan no naaman tay mga pangandoy sa atong mga kinabuhi. Matag usa kanato natay mga gustong mahitabo sa atong mga kinabuhi no. Natay gusto makabot no? Ang uban gusto mahimong abogado, ang uban gusto mahimong engineer, ang uban gusto mahimo successful nga mga businessman. So daghan tag mga pangandoy, gusto ta makabalay, gusto ta nga naatay nindot nga sakinan, gusto ta nga manindot ang atong pamilya. So daghan kay tag mga pangandoy sa kinabuhi may igsuon no. O dili na sa dautan kung mangandoy ta igsuon no. Kung naaman tay mga pangandoy sa Ginoo sa matag usa kanato sa tong personal natong mga kinabuhi no. Dili na sa dautan kung na kay pangandoy sa imong kinabuhi. In fact na gusto sa Ginoo nga mangandoy sa tong mga kinabuhi no natay mga pangandoy. Pero ang ingon sa Biblia or ingon ang pulong sa Ginoo nga unahon nato pagpangandoy ang kabubuton sa Ginoo. Og tanang pangandoy nimo diri sa kalibutan igadungag ra na sa Ginoo. So word of encouragement no sa matag usa kanato mga igsuon nagpahimangno ang Biblia kanato no nga sa tanang butang or sa ang pinaka-importanting butang nga dapat nato hinumduman ug dapat nato pangandoyon ang pangandoy nga ang kabubuton sa Ginoo sa atong matag kinabuhi no. Ingon pa gani ang pulong sa Ginoo sa Jeremiah 29:11 na ingon siya nga naa say plano kanato no? Plans to prosper and not to harm, to give you hope in a bright future. So tagaan tag sa Ginoo og maayo nga kaugmaon, maayo nga plano sa kinabuhi no. Ang gusto sa Ginoo nga kitang tanan mo lampos mo, kitang tanan mo asinso sa tumutay kinabuhi no. Sa tanan nato mga plano sa tong kinabuhi gusto sa Ginoo nga kita mo lampos, kita mag-success ta no sa atong mga dreams, sa atong mga pangandoy sa kinabuhi. Pero unahon nang sa ginato nga ang kabubuton sa Ginoo kay ang nasay promise no. Kung unahon nato ang iyang kabubuton igsuon, kaning tanang butang diri sa kalibutan idungag ra gina sa Ginoo. Unsa man na imong mga pangandoy sa imong kinabuhi no, kung unsa man nakadako kagamay sa imong pangandoy, kung unahon nimo ang kabubuton sa Ginoo, tanang butang aning kalibutan na idungag ra gid sa imong mga igsuon. So before ta matapos ani atong word of encouragement for today no, sa tuang segment karon no sa word of encouragement so before ta magampo, so kung wala ka pa maka-follow ani page no, The Voice of Truth, so please follow this page mga igsuon ko diya sa Ginoo no. Sa inyong pag-follow ani nga mga kani page kini makatabang kini sa
sa kaniyang ministry, no, sa atong pag-share sa pulong sa Ginoo, o mulago kaniya page mga igsuon. So magampo ta, no, igsuon, no, magpray ta para sa atong word sa karong adlaw. So dalaygon ka Ginoo Lord sa walay katapusan, ang ngayon ka Ginoo sa bahon, ang ngayon ka Ginoo pasalamatan, ang ngayon ka Father God Lord nga pagadaygon Ginoo. Lord, kanimo lang namo ginasalig among tanang kinabuhi, kay wala kami mabuhat kung wala ka sa mong taliwala Ginoo. Og Lord, I pray Padre God sa tanan Ginoo Lord nga makapaminaw ani imong pulong Ginoo, sa tanan Ginoo Lord yung makakita ani nga video Ginoo. I pray Lord na ikaw Ginoo mag-bless sa ilang matag kinabuhi. Ikaw Ginoo Lord supply silang gikinahanglan financially, physically and spiritually Ginoo. Akong pag-ampo Lord ng imong provision ug protection Ginoo mana kanila Ginoo, ug sa tanan ni Ginoo nilang mga pangandoy Padre God. I pray Lord na ikaw Ginoo magatubag sa ilang mga pangandoy Lord. Ikaw Ginoo magatubag sa ilang mga pag-ampo Ginoo. Kay Lord, din kasi mong pulong Ginoo Lord, na kung unahon na mo Lord ang imong kabubuton, ang tanang butang aning kalibutan na Lord, imo lang yung gidungag ka na mo Ginoo. Salamat Ginoo Lord sa mga promises na imong ginahatag Ginoo. Og Lord, akong pag-ampo Ginoo Lord sa mga naminaw ug nagtanaw ani nga video Ginoo, katong wala pa kaila kanimo Ginoo Lord. I pray Lord na mailhan kanila Ginoo sa espiritu ug kamatuoran Ginoo, ug mailhan ka kanila Ginoo Lord sa lalong pa nga pamaagi Ginoo. Ginoo, daghang salamat ug kanimo lang ginasalig ang tanan. In Jesus name we pray. Amen. So diri lang namo tapuson kini nga vlog mga igsuon o kani nga video mga igsuon. So salamat mga igsuon. God bless everyone.